ହେଲା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଜିପିର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାରେ ଯେ ବ୍ଲକର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନିଜେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଭୁଲଟି ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ରୁରାଲ ବ୍ଲକରେ ରହିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଛାଡ଼ିକି ତେଣୁକରି ମହାସଂଘ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରୁରାଲ ବ୍ଲକକୁ ନିଆଗଲା ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସହମତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୁରାଲ ବ୍ଲକକୁ ନେଇଛୁ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକକୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଛାଡ଼ିଛୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବୁଲୁ ଭାଇ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବୈଠକଟି ବସିଥିଲା ତ ସେଇ ବୈଠକରେ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଥିଲା କି ନା ଆମ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜିପି ଥିଲା ତ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜିପିଟି ରୁରାଲ ବ୍ଲକରେ ଥିଲା ରୁରାଲ ବ୍ଲକରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲାଣି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜିପିର ଭାଇମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲୁ ରୁରାଲ ବ୍ଲକକୁ ଯିବୁ। আচ্ছা তবে আমি আজ সেই বিষয়ে আলোচনা করছিল আমার জেলার দায়িত্ব থাকা ভাই মানে উপস্থিত লে আমার ভুবনেশ্বর ব্লক কমিটি উপস্থিত লে এবং অন্ধারুয়া জিপির সমস্ত ভাই মানে উপস্থিত লে কিন্তু এর যা আলোচনার জনা পড়া অন্ধারুয়া জিপির সদস্য মানকর কিছু অসুবিধা না কি তাঁর যেটি রহলে মহাসংঘ গোটিয়ে তাঁর কিছু অসুবিধা নাই কিন্তু মহাসংঘর যে তাঁর অন্ধারুয়া জিপির দায়িত্বের যে ভাই মানে লে তাঁর কিন্তু অসুবিধা অছি তো তাঁর অসুবিধা সকাশে সে भी স্পষ্ট করেছেন যা লিখিত আকারে অছি যে ভুবনেশ্বর ব্লক কেবে কৌশি তাঁকু অন্ধারুয়া জিপি কু ক্ষতি পৌঁছে না কি অসুবিধার পকাই না ଏହା ঠিক তো তেমন সে তাঁর খুশি মନରେ তাঁর খুশিরে তাঁকু যেটি ভাল লাগিলা সে সেইটি রহবে এবং ভুবনেশ্বর ব্লক কৌশি তাঁর কেবে তো ক্ষতি করে অসুবিধা করে কি ভুবনেশ্বর ব্লকর সে কিছু অসুবিধা ক্ষতি করে না কিন্তু কিছু অসুবিধা নথিবা সকাশে সে রুরাল ব্লকরে তাঁর রুরাল ব্লকକୁ ଯିବେ কি কোণ করবে জেলা সভাপতি তাঁর ডিসিশন নেবে তেমন আমি আজ আসছিলু তেমন সমস্ত ধন্যবাদ যাও সুরুখুরুরে আমার এই বৈঠকটি সমাপন হল। জয় ভুবনেশ্বর ব্লক তরফରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ଆମ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କହିଦିଏ ସେ ଗୋଟେ କହିଦେବେ ନାଇଁ ଆମ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମହାସଂଘ ତ ଗୋଟେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାରିଲେ ରହିବେ ଆସିଥିଲେ ବର୍ଷେ ରହିଲେ ଯାଉ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ସେତିକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ଆମର ବାପି ଭାଇ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସିଏ ସେଠୁ ନିବୃତ୍ତ ନେଲେ ଆମର ବାପି ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭାଇକି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହିସାବରେ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ବ୍ଲକ କମିଟି ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ବସିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଚୟନ କରାଯିବ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବାପି ଭାଇ ତମର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ନାଇଁ ମୋର ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହିବେ ମୁଁ ସେଇଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲି କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଆମର କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁନୁ ସିଏ ଆମର କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମ ସଦସ୍ୟ ଭାଇ କଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିବା ରୁରାଲ ବ୍ଲକରେ ରହିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଇକି କହିକି ରୁରାଲ ବ୍ଲକକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମର ଅନିଲ ଭାଇକି ସିଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିବେ ବା ଆଡ୍ କରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। वो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे